Es cierto que no puedo ir hacia la conciencia ni hacia el espacio, It is true that I cannot move towards awareness or towards space, pero es algo que se siente como si el cuerpo se expandiera. but it is something that is felt as though the body expanded. No le quiero llamar sensación, porque no es una sensación, I don't want to call it a sensation because it's not a sensation, pero es una sensación. but it is a sensation. Yes. Each of us is now having the experience of being aware. Sí, cada uno de nosotros está teniendo ahora la experiencia de ser consciente. If I were to ask now, is anybody here not having the experience of being aware? Si ahora preguntara, ¿hay alguien aquí que no esté teniendo la experiencia de ser consciente? But now if I were to ask us all, describe the experience of being aware. Pero si ahora os preguntara a todos, describe la experiencia de ser consciente, What would we all say? ¿qué diríamos? At best, we would remain silent. Como mucho podríamos, estaríamos en silencio. Why? ¿Por qué? Because the experience of being aware has no objective qualities that can be described. Porque la experiencia de ser consciente no tiene cualidades objetivas que pueden ser descritas. If I were to ask everyone to describe this flower, Si os preguntara que describierais esta flor, we would all say it's white, todos diríamos, es blanca, because white is an objective quality that can be perceived. It's not red, it's white. porque blanca es una cualidad objetiva que puede ser percibida, no es roja, es blanca. But the experience of being aware or awareness itself has no objective qualities. Pero la experiencia de ser consciente o de la conciencia misma no tiene cualidades objetivas. It's not even possible to think about awareness. Ni siquiera es posible pensar sobre la conciencia. Try now, all of you, to think about awareness or the experience of being aware. Intentad ahora todos vosotros pensar sobre la experiencia de ser consciente o sobre la conciencia misma. You can't do it. At No. best, No lo podemos hacer. we will superimpose the image of empty space onto awareness and think of a blank empty space. Como mucho podríamos superponer la idea de un espacio vacío. It's not possible to think of awareness or our true nature because it has no objective qualities. No es posible pensar sobre la conciencia porque no tiene cualidades objetivas. And yet, 5 minutes ago I asked, is there anybody here that is not having the experience of being aware? Y sin embargo, hace 5 minutos hice la pregunta, ¿hay alguien aquí que no tenga la experiencia de ser consciente? And nobody said yes. Y nadie ha dicho que sí. So the experience of being aware is, I was going to say, an experience. It's not an experience, but it is experienced. Así que la experiencia de ser consciente, iba a decir, es una experiencia, pero no es una experiencia, es experiencia. It is a unique experience. Es una experiencia única. It is the only experience there is that has no objective qualities. Es la única experiencia que hay que no tiene cualidades objetivas. And because it has no objective qualities, it is not limited in time or space. Y porque no tiene cualidades objetivas, no está limitada en el tiempo o el espacio. Only something with objective qualities could be limited in time. For instance, the duration of this meeting. Solamente algo con cualidades objetivas puede estar limitado en el tiempo, por ejemplo, la duración de esta reunión. Only something with limited qualities could be limited in space, such as this flower. Y solo algo con cualidades limitadas puede estar limitada en el espacio, como esta flor. The simple experience of being aware. Remember, I'm not talking about some abstract consciousness. La simple experiencia de ser consciente, y recordad, no estoy hablando de un concepto abstracto. I'm talking about what we all called I. Estoy hablando de lo que todos llamamos yo. I'm talking about our most intimate self.
Estoy hablando del yo más íntimo de cada uno de the nosotros. self that we all know more intimately than we know anything else. El yo que todos conocemos más íntimamente que cualquier otra cosa. That is known. We know the experience that we refer to as I. Eso es conocido, conocemos la experiencia a la que nos referimos como yo. But it has no objective qualities and therefore no limits. It is infinite. Pero no tiene cualidades objetivas y como consecuencia no tiene límites, es infinita. So you are right. It is felt, but not felt like the pain in your knee is felt. Y tienes razón, se siente, pero no se siente como tu dolor en la rodilla. It is known, but it is a unique kind of knowing. Es conocido, pero es un conocer único. The knowing of our own being, or its knowing of itself. El conocer de nuestro propio ser, o su conocer de sí mismo. And the knowing of our own being is God's knowing of His being. Y el conocer de nuestro propio ser es el conocer de Dios a sí mismo. And the way we express, the way the mind expresses the knowing of our own being is the phrase, I am. Y el modo en el que la mente expresa el conocerse a sí misma es yo soy. When each of us says, I am, we assert, I know that I exist. Cuando cada uno de nosotros decimos yo soy, estamos diciendo yo sé que existo. So the knowledge I am is God's signature in the mind. Así que el conocer yo soy es la firma de Dios en la mente. The simple experience that everybody has, the experience I am, before we know I am tired, I am hungry, I am upset, the core experience I am. Es la simple experiencia, la que viene antes de yo, la simple experiencia de yo soy, que viene antes de yo estoy cansado o estoy triste. It is the experience of infinite awareness shining in each of our finite minds. Es la experiencia de la conciencia infinita que brilla en nuestra mente finita. In religious language, it is God's infinite being shining in each of our minds. El lenguaje religioso es el ser infinito de Dios que brilla en nuestra mente. That is how close God's being is to us. Not even close, closer than close. Eso es tan cerca, tan cercano como Dios está a nosotros mismos, ni siquiera cerca, más cerca que cerca.